이 시간에 말씀을 들을 때 En este momento, cuando escuchamos en tu mensaje, 저희들의 마음과 생각뿐 아니라 no solamente nuestras almas y pensamientos, 모든 삶이 세상과 육에서 벗어나 separa todo lo que es humano y mundano, 하나님 나라의 영적 세계로 들어가는 축복 있게 하여 주시옵소서. y ayúdanos para poder entrar en tu reino espiritual y recibir grandes bendiciones. 그리고 루디 목사님에게도 Y también ayuda al pastor Rudy, 한계가 없는 하나님 나라의 축복이 있게 하옵소서. ayúdalo para que pueda recibir grandes bendiciones de tu reino sin ningún límite. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. 우리 다리자매님이 본문 성경 사도행전 1장 1절에서 8절까지 읽겠습니다. La palabra de hoy es Hechos, capítulo 1, versículo 1 a 8. Hechos 1, 1 a 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. 아멘. 오늘은 하나님 나라의 일이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. Hoy vamos a compartir el mensaje con el título El reino de Dios, la obra del reino de Dios. 자, 근데 오늘 그 본문 4절에 보면요. Si vemos en el versículo 4 del libro de hoy, 예수님이 이제 부활하셔서 제자들에게 이런 말씀을 하십니다. después de haber resucitado, Jesús le dijo a sus discípulos: 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 받을 때까지 기다려라 하셨습니다. les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. 이때 제자들이 이렇게 물었습니다. En este momento los discípulos le preguntaron esto. 이스라엘 나라 회복이 이때니까 Le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 그때 예수님께서 말씀하시기를 Y Jesús le dijo esto. 때와 기한은 아버지께 있기 때문에 너희들은 그것을 알 바가 아니다 그랬습니다. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones. El Padre puso en su sola potestad. 그러면서 우리가 알 바에 대해서 하나님은 말씀해 주셨습니다. Y por eso Dios nos ha dicho lo que nosotros debemos saber entonces. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받을 것이다. Y nos dijo que cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros, ustedes serán testigos. 그러면 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 내 증인이 되라 했습니다. Y le dijo que sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 그것이 우리가 이제 알 바입니다. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. 이제 우리의 인생은 우리가 생각하는 일과 하나님이 생각하는 일은 다르다는 걸 알아야 됩니다. Nosotros ahora tenemos que saber la vida que nosotros vivimos y la vida que Dios tiene planeado es diferente. 자, 오늘 하나님 나라의 일, 즉 성령의 사역에 대해서 말씀을 나눌 것입니다. Hoy vamos a hablar sobre la obra del reino de Dios o también la obra del Espíritu Santo. 즉 성령의 사역은 땅끝까지 증인되기 위해서 역사하신다고 말씀하셨습니다. La obra del Espíritu Santo es ser testigos hasta lo último de la tierra. 그럼 땅끝까지 증인되기 위해서 우리가 무엇을 알아야 될까요? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber para ser testigos hasta lo último de la tierra? 누가는 지금 사도행전 1장에서 3절까지 우리가 먼저 알아야 될 것에 대해서 즉 누가복음을 얘기하는데 그거를 간단하게 정리했습니다. Ahora Lucas nos está diciendo desde Hechos capítulo 1, versículo 1 a 3, lo que nosotros tenemos que saber, lo que nos dirá en Lucas. 누가가 말하자면 성령의 역사에 대해서 기록하기 전에
누가복음에 대해서 먼저 거론하고 있습니다. Lucas está hablando aquí antes de que él iba a decir en el libro de Lucas. 내가 먼저 쓴 글에는 하면서 Dice, el libro que yo he escrito antes, 예수가 행하고 가르친 것이 있다고 얘기합니다. dijo, hay algo que Jesús nos ha hecho y nos ha enseñado. 그리고 그의 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하는 날까지 이를 기록했다고 했습니다. Le dijo, hasta ese día que ellos ascenderán a los cielos, le habrán las cosas que él les ha enseñado. 그리고 해 받으신 사건에 대해서 기록했습니다. Y también nos ha escrito, nos ha dado lo que ha padecido. 그리고 확실한 많은 증거로 자신이 부활한 것에 대해서 기록하고 있습니다. Y también con muchas pruebas de que él ha resucitado, lo ha escrito aquí en este libro. 그리고 40일이란 이 날짜를 가지고 집중적으로 하나님 나라에 대해서 설명을 했습니다. Y también ha explicado por 40 días las obras que Jesús ha hecho. 그렇다면 누가가 사도행전, 성령의 행전을 말하기 전에 이 네 가지에 집중했다는 얘기죠. Y por eso Lucas, antes de hablar de los hechos, de los 4 hechos del Espíritu Santo, Lucas lo ha escrito aquí en su libro. 행하고 가르친 것, Comenzó a hacer y a enseñar 십자가 사건, el evento de la cruz, 부활의 사건, el evento de la resurrección 성령의 사역. y la obra del Espíritu Santo. 자, 이것을 우리가 누가복음에서 한번 이렇게 또 배우고 나가야 되겠죠. Esto nosotros tenemos que aprenderlo a través de Lucas. 그래서 첫 번째입니다. 무엇을 행하고 가르쳤는가? Primero, ¿qué es lo que nos ha hecho y nos ha enseñado entonces? 우리가 누가복음 1장을 봐야 되겠죠. Entonces veremos en Lucas capítulo 1. 근데 누가복음 1장 1절에서 3절에 이런 말을 합니다. En Lucas capítulo 1, 2 y 3 nos dice esto. 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 그럽니다. Y nos dice, entre nosotros, cada uno nos ha enseñado desde el principio la verdad. 이 말 뜻은요, 어떤 일이 발생했다라는 말이 아닙니다. Esto no significa que algo ha sucedido. 이루어졌다는 얘기는요, 예언돼 있고 그것이 성취됐다는 얘기를 하는 겁니다. Lo que nos ha dicho que se ha cumplido es algo que lo ha dicho, lo ha profetizado. 자, 이 일에 대해서 처음부터 말씀에 목격된 자가 지금 많았습니다. Y había muchas personas que han visto esto, han sido testigos de esto. 그래서 그 일꾼된 자들이 전해준 내력을 그대로 서술하려고 데오빌라가 이제 글을 쓴다고 얘기합니다. Y Teófilo nos está mostrando esto, lo que él ha visto desde sus principios años. 근데 누가가 여기서 굉장히 중요한 말을 합니다. Pero Lucas nos dice algo muy importante en este momento. 근원으로부터 자세히 살폈다고 합니다. Nos dice que lo ha visto atentamente. 왜냐면요, 자기가 배운 바를 가지고 확실함을 알게 하려고 쓴다고 합니다. Porque ha escrito lo que él ha visto y lo que es sincero, lo que es verdad. 만약에 지금 우리 기독교가요, 이 근원을 알고 배운 바 확실함을 안다면요, 기독교는 벌써 세계복음화가 됐을 것입니다. Si la iglesia evangélica, nosotros sabemos lo que es cierto, lo que es verdad y hemos aprendido verdaderamente, nosotros hemos ya terminado con la evangelización mundial. 신앙생활이 뭡니까? ¿Qué es la vida evangélica? 배우고 확신하는 일에 거하는 것입니다. Es estar seguro y aprender de lo que nosotros sabemos. 근데 오늘 누가가 이렇게 배우고 확신하는 일을 기록해 놨어요. Pero Lucas ha escrito en el libro lo que él ha hecho y lo que le ha enseñado, estaba seguro. 그래서 오늘 우리 이 시간에 정말 무엇을 배우고 뭘 확신해야 되는지를 아는 시간이 되길 바랍니다. Por eso en este momento nosotros tenemos que estar aquí escuchar el mensaje, estar seguros y sabiendo lo que tenemos que saber. 자, 누가복음 1장에는요, 누가의 그 세례 요한의 출생에 대해서 기록하고 있습니다. En Lucas capítulo 1 nos dice es el anuncio del nacimiento de Juan. 왜 첫 장부터 누가가 세례 요한의 출생부터 기록했을까요? ¿Y por qué desde el primer libro Lucas ha escrito el nacimiento de Juan? 유대인들은요, 하나님의 말씀을 받을 때 선지자들을 통해서 말씀을 받았습니다. Los judíos cuando escuchan la palabra de Dios, escuchan a través de los profetas. 그런데 세례 요한의 탄생 시기가요, Pero la edad en que Juan había nacido, 구약 성경의 말라기서를 마지막 장으로
En el Antiguo Testamento ha escrito Malaquías como el último libro, 세례 요한이 탄생하기까지가 hasta ese momento en que Juan había nacido, 400년 동안이라는 공간이 있습니다. tiene un momento, un periodo de 400 días, 400 años. 그 400년 동안 공간은요, 선지자가 없던 시기예요. En ese periodo de 400 años es cuando los profetas no existían. 하나님의 말씀이 없는 깜깜한 시절입니다. Porque no tenían la palabra de Dios, era unos tiempos de la oscuridad. 그래서 이 400년 시기를 암흑기라고 합니다. Por eso los 40 años les decimos que es la edad de las tinieblas. 자, 나는 아버지에 대해서 잘 알고 있습니다. Nosotros sabemos mucho sobre nuestro padre, 근데 할아버지에 대해서는 조금밖에 몰라요. pero no sabemos mucho sobre nuestros abuelos. 그 할아버지의 아버지에 대해서는 더 모릅니다. Ni tampoco podemos saber del padre de nuestro abuelo. 또 그 할아버지에 대해서는 아주 깜깜하게 모릅니다. Y tampoco es muy oscuro, no podemos ver quién fue el padre del abuelo de abuelo. 이렇게 4대째 하나님 말씀이 끊어졌다면요, 지금 세례 요한 시대에는 아주 하나님 말씀이 깜깜하다는 때입니다. Y si podemos decir que en estas 4 descendencias el evangelio se ha cortado y se ha ido, ¿no? Entonces desde ese momento que Jesús ha llegado ya ha perdido el evangelio. 이런 깜깜한 시기에 예수님이 오셔서 내가 하나님 아들이다 이렇게 말하면 믿을 자가 없습니다. En esta edad de las tinieblas, Jesús ha llegado, ha venido y ha dicho que Él es Hijo de Dios, pero nadie podía creerle esto. 그래서 세례 요한을 먼저 이 땅에 보내셨습니다. Es por eso que ha enviado a Juan el Bautista a esta tierra primero. 그 누가복음 1장은요, 세례 요한이 탄생된 그 비밀에 대해서 신비함을 기록해 놨어요. En Lucas, capítulo 1, ha escrito el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista específicamente. 말하자면 유대인들은 누구나 다 하나님이 보낸 선지자라고 인정할 수밖에 없는 사건들이 일어났어요. Habían eventos en que los judíos tenían que decir que ha llegado Jesús, que los profetas decían lo que Dios quería decir. 근데 이 세례 요한에 대해서는 말라기서에 예언된 인물입니다. Pero Juan el Bautista es alguien que ya era una profecía que lo iba a anunciar en Malaquías. 말라기서 4장 5절에 보면요. Si vemos en Malaquías 4:5, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 선지 엘리야를 보내리라 했습니다. dijo: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. 마태복음 11장 14절에 En Mateo 11:14 이 엘리야가 곧 세례 요한이라고 말합니다. y se dice que aquel Elías es Juan el Bautista. 여기서 참고로 잠깐 말씀드릴 게 있습니다. Acá hay algo que yo les quiero decir. 제가 성경 공부를 하면서 많은 질문을 받는데요. Teniendo un estudio bíblico, ellos me preguntan mucho esto. 그 중에서 이 질문을 한 사람들은 없었어요. Pero no había ninguna persona que me preguntaba esto. 창세 이후부터요. 주님 오시는 그날까지 Desde anterior de la creación hasta ese día que Jesús venirá, el Señor venirá. 딱 두 사람이 죽음을 맛보지 않고 하늘로 올라갑니다. Habían solamente 2 personas que han ascendido al cielo sin la muerte. 근데 이 사람들이 왜 죽음을 맛보지 않고 하늘로 올라갔는지에 대한 질문한 사람은 없었어요. Pero no había ninguna persona que me preguntaba por qué ellos han ascendido al cielo sin la muerte. 일단 첫 번째가 에녹입니다. La primera persona fue Enoch. 창세기 5장에 보면 에녹에 대한 기록이 나와요. En Génesis capítulo 5 podemos ver la escritura sobre Enoch. 근데 창세기 5장에는 태어나고 죽고 낳고 죽고 이게 기록돼 있죠. En Génesis capítulo 5 podemos ver que la gente nace y muere. 근데 에녹만 죽지 않고 하늘로 올라갔다, 이렇게 데려갔다 이렇게 기록하고 있습니다. Pero solamente en Génesis 5 podemos ver que Enoch no ha muerto y ha ascendido directamente. 자, 이 에녹 시대는요, 아담 이후의 시대 사람들이죠. La edad de Enoch es la edad de la época después de Adán. 이때는요, 사람이 죽은 것을 못 보던 시대예요. Esta edad es la edad en que las personas no podían ver que las personas morían. 제일 처음에 죽은 게 이제 아담입니다. Porque la primera persona que murió fue Adán. 근데 그 전에 또 아벨이 먼저 죽긴 하죠. Pero anteriormente Abel también muere. 이제 그거는 가인이 이제 때려서 아벨이 죽고 바로 땅에 묻죠.
Por eso, porque Caín ha matado a Abel y lo ha enterrado en la tierra. 그 사람들은 아벨이 죽은 걸 아마 못 봤을 겁니다. Por eso la gente no habrán visto que Abel ha muerto. 그리고 성경에 아벨은요, 아벨 대신 셋을 줬다고 기록해요. Y en la Biblia nos dice que en vez de Abel que nos ha mostrado. 그래서 아벨은 죽은 자로 치지 않죠. Por eso no toman como Abel que es alguien muerto. 그러니까 아담이 죽은 걸 보고 사람들은 아, 사람이 이렇게 죽는구나라는 걸 보게 하죠. Pero al ver que Adán ha muerto, ellos pensaron que las personas también mueren. 그 다음에 이제 하늘로 올라간 사람이 에녹입니다. Y después el personaje que ha ascendido al cielo sin morir fue Elías. 근데 에녹의 기록에는요, 하나님과 300년 동안 동행하면서 자녀를 낳았다고 합니다. Pero es Enoch, pero nos dice que por 300 días ha caminado con el Señor. 하나님과 동행하는 자는 죽지 않는구나라는 그 하나님의 메시지입니다. Ese mensaje es que el que ha caminado con Dios es el que no muere. 자, 두 번째가 엘리야가 죽음을 맛보지 않고 하늘로 올라갑니다. Y segundo es Elías, el que no ha muerto y ha ascendido. 그리고 또 이 엘리야를 왜 구약의 마지막 장에 다시 보낸다고 했을까요? ¿Y por qué a través de Elías en Malaquías nos dice que nos enviará otra vez? 여기에는 세 가지 의미가 있습니다. Hay tres significados en esto. 자, 앞으로 하나님은 암흑기 시대를 열어갈 것입니다. Dios abrirá las eras de las tinieblas y lo encenderá. 이 400년이 암흑기에 있어도 하나님의 통치는 지속된다는 것을 암시하는 것입니다. Porque nos está diciendo que aunque estemos en la edad de las tinieblas de los 400 años, Dios nos está dando la profecía de que Él nos abrirá las puertas. 자, 그리고 엘리야를 보내리라. 이 말은 산자를 보내리라. 이런 의미입니다. Y decir que nos enviará Elías está diciendo que enviará al vivo. 즉 하나님이 보내심을 받은 자는 죽은 자를 보내지 않습니다. Por eso el que es llamado por el Señor, por Dios, no es alguien que es muerto. 자, 세 번째 의미가요. El tercer significado. 이제 옛 시대를 마감하고요. 새로운 구속 역사를 시작한다는 의미입니다. Significa que terminará la edad de las tinieblas anteriores y comenzará una nueva edad y haciendo la redención. 누가복음 1장을 통해서는요. 하나님은 선지자를 통해서 일을 하시는구나. 이걸 보게 하죠. En Lucas capítulo 1 podemos ver que Dios obra a través de los profetas y nos dice a través de los profetas. 자, 누가복음 2장입니다. En Lucas capítulo 2 자, 누가복음 2장에는 예수님의 탄생을 기록했어요. ha escrito el nacimiento de Jesús. 천사가 이 말 구유에 누인 이 이야기는 하나님의 표적이니라 했습니다. Nos dijo que nos servirá de señal y hallaréis el niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. 누가도 예수님의 하나님의 표적이라는 것에 대해서 중요시 기록하고 있습니다. En Lucas aquí nos ha mostrado en la escritura la importancia del nacimiento de Jesús. 이 믿음이 얼마나 중요하냐? Qué importante es esta fe. 하나님은 보이지 않기 때문에요. Porque nosotros no podemos ver con los ojos a Dios. 아들을 통해서 자신을 증명하는 사건입니다. Este es el evento que se ha testificado Dios enviando su propio Hijo. 자, 그래서 우리는 얼마든지 많은 종교인들한테 Por eso nosotros a cualquier persona que de la religión 우리 하나님에 대한 존재를 담대히 말할 수 있습니다. tenemos que poder decirle la existencia de Dios. 이 세상 어느 신이 No hay en cualquier Dios en este mundo 예언해놓고 그 아들을 보냈겠습니까? no ha enviado a su Hijo, ha profetizado y ha enviado a su Hijo. 자, 이 세상 어느 신이 자기 존재를 증명했겠습니까? Ningún Dios en este mundo ha mostrado su existencia. 이런 면에서 하나님 아들이란 말은 엄청난 큰 비밀입니다. Esto es un secreto grande, decir que Jesús es Hijo de Dios. 또 누가복음 3장이 중요합니다. También es importante si vemos en Lucas capítulo 3. 자, 누가복음 3장에 이 세례 요한이 예수님을 보고 하나님의 어린 양이라고 고백합니다. Aquí en Lucas capítulo 3, Juan nos dice que viendo a Jesús que Él es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios. 그리고 예수님에게 세례를 주는 그런 역할을 합니다. Y también ha bautizado a Jesús. 이때 일어난
영적인 사건이 있습니다. Aquí hay un evento espiritual en este 자, capítulo. 마태복음 3장에도 똑같은 내용이 있습니다. También podemos ver que el mismo evento ha ocurrido en Mateos capítulo 3. 예수님이 세례를 받으시고 물에서 올라올 때 En el momento que Jesús ha sido bautizado y se ha levantado del agua, 하늘 문이 열리고 las puertas del cielo se abrieron 성령이 비둘기같이 역사하고 y los espíritus han llegado como cuerpo y como paloma, 하나님이 기뻐하셨다는 내용이 나옵니다. y que Dios estuvo complacido. 자, 그리고 누가복음 4장입니다. Y si vemos también en Lucas capítulo 4, 이때는 예수님이 40일 동안 금식한 때였습니다. aquí fue en el momento en que Jesús estaba ayunando por 40 días. 근데 여기서는 성령에 이끌려서 마귀한테 시험당한다고 기록합니다. Aquí es llevado por el Espíritu Santo y ha sido tentado por el diablo. 제가 처음 신앙생활 할 때요, Al principio cuando yo comencé la vida evangélica, 이 내용을 그냥 사단이 시험했다고만 알고 있었습니다. solamente pensé que el diablo lo estaba tentando a Jesús así nomás. 근데 어느 날 성경을 보니까 성령에 이끌렸다는 게 딱 보였습니다. Le estaba pensando sin importar, estaba viendo sin importancia, pero un día cuando seguía viendo el libro, la Biblia decía, pude ver que el Espíritu Santo estaba llevándolo. 그러면서 궁금함이 생겼어요. Y por eso me pregunté en ese momento, 왜 하나님이 예수님을 마귀한테 시험했을까? ¿por qué Dios habrá puesto en prueba a Jesús a través del diablo? 거기에는 굉장한 의미가 담겨져 있습니다. Hay un significado muy importante aquí. 자, 첫사람 아담은요, 선악과 시험에 실패를 했어요. La primera persona, Adán, no tuvo éxito a través de la prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal. 예수님을 마지막 아담이라고 표현합니다. Jesús le está diciendo que Jesús es el último Adán. 자, 첫사람 아담이 선악과 실패로 모든 사람이 죄인이 됐어요. La primera persona, Adán, después del fracaso del árbol de la ciencia del bien, ha hecho que todas las personas estén en pecado. 마지막 아담은 예수님의 시험을 통해서 이제 마귀는 떠나고 천사가 나와 수정되니라 하는 내용입니다. Este es lo que nos está diciendo aquí, es a través del último Adán, Jesús, que después de la prueba que el diablo lo ha tentado, después de eso, el Espíritu Santo lo guía, estará junto a él. 마가복음 5장에 보면 이런 내용이 있어요. Si vemos en Marcos capítulo 5, 귀신 들린 사람이 예수님이 오니까 이렇게 말합니다. esa persona que estaba endemoniado, al ver a Jesús, ha dicho esto. 당신은 하나님의 크신 하나님의 아들인데 Usted es el Hijo de Dios, el gran Hijo de Dios. 왜 때가 되지도 않았는데 나한테 와서 괴롭히냐 이런 말을 합니다. Le dijo, no, todavía no es el tiempo, ¿por qué vienes a mí y me estás molestando? 그 말은 뭐죠? 때라는 것은 십자가 때를 말해요. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiempo está hablando? El tiempo de la cruz. 십자가 때가 안 됐는데도 그 귀신은 굉장히 괴롭다고 얘기합니다. Si no es el tiempo de la cruz, es el diablo, le estaba diciendo que estaba muy molesto. 그럼 십자가는 얼마나 귀신한테 이게 두려움이겠어요? Entonces, ¿cómo el diablo estará temblando grande de enfrente de la cruz? 바로 여기서 예수님이 마귀를 멸하고 천사가 나와 수종되니라라는 그런 사역 시작을 이미 닦아놨기 때문입니다. Porque aquí nos está diciendo que el diablo huirá y el Espíritu Santo estará junto a él con los ángeles y es el comienzo de la obra. 자, 우리 렘넌트들한테 제가 이렇게 말합니다. Yo les digo esto a nuestros remanentes. 예수 이름 부르면 성령이 역사한다. Cuando llamamos en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo obra. 그리고 흑암이 꺾인단다. Y derrotamos la oscuridad. 근데 얘들은 못 봤잖아요. Pero ellos no lo han visto con sus ojos. 본 사람 있습니까? Le pregunto, ¿hay alguien que lo ha visto esto? 누가복음 3장, 4장을 통해서 보여줍니다. Pero nos muestra a través de Lucas capítulo 3 y capítulo 4. 예수님이 세례받을 때 하늘문이 열렸어요. Cuando Jesús ha sido bautizado, las puertas del cielo se abrieron. 성령이 비둘기같이 역사했어요. Y las palomas, el Espíritu Santo han llegado como paloma.
마귀 시험에서 말씀으로 승리해놓고 흑암을 꺾었어요. Y a través de la tentación del diablo lo ha derrotado con el Espíritu Santo. 그래서 우리가 예수 이름으로 사단이 결박되는 겁니다. Y por eso nosotros en el nombre de Jesús derrotamos al diablo. 우리 랩런트들한테요 기도할 때 요거를 읽으면서 하라고 합니다. Cuando yo les digo a nuestros remanentes que cuando oran, les digo que lean esto y oran de esta manera. 이 사실을 보면서 예수 이름 부르는 것과 보지 않고 부르는 것은 차이가 납니다. Hay muchas diferencias en orar sabiendo esto y orar sin saber esto. 자, 예수 이름 부를 때 하늘문이 열릴 줄 믿습니다. Estoy seguro de que las puertas del cielo se abrirán al llamar el nombre de Jesús. 지금 성령이 역사할 줄 믿습니다. Creo en que en este momento el Espíritu Santo obrará. 그 이름으로 흑암이 꺾을 줄 믿습니다. Estoy seguro que en ese nombre la oscuridad serán destruidas. 저는 이 말씀을 가지고 그 생각하면서 예수 이름을 부릅니다. Yo con este mensaje y pensando llamo en el nombre de Jesús. 이것이 영적인 사실이고 이게 우리가 근원부터 배우는 겁니다. Esto es la verdad del Espíritu y esto es lo que nosotros tenemos que saber desde el principio. 그리고 나서 바로 제자들을 불렀어요. Y después de este evento ha llamado a sus discípulos. 나를 따라오너라 Le 그랬어요. dijo, sígame. 사람 낚는 어부가 되게 하리라. Les dijo que serán pescadores de hombres. 우리가 착각하는 것 중에 하나가 있어요. Hay algo que nosotros estamos confundidos de esto. 그게 뭐냐면요. ¿Qué es esto? 예수님이 이 땅에 오셔서 많은 중풍병자 이렇게 그 안진병에게 병든 자를 치유하셨죠. Jesús ha llegado a la tierra y ha curado a muchas personas que eran leprosos, paralíticos. 또 귀신 들린 자를 내쫓았죠. Y también ha curado a la persona que estaba endemoniado. 죽은 자를 살리셨죠. Le ha salvado al muerto. 그런데 이 사람들이 제자가 된 적이 없어요. Pero estas personas nunca fueron discípulos. 예수님은 이 사람들 치유하기 전부터 제자를 불렀어요. Pero Jesús antes de sanar a estas personas ha llamado a los discípulos. 요한복음 1장 보면 제자 부른 걸 나오십니다. Cuando si vemos en Juan capítulo 1 nos muestra cuando él ha llamado a los discípulos. 먼저 세례 요한의 제자들이 예수님을 따라갑니다. Primero los discípulos de Juan el Bautista siguen a Jesús. 그리고 안드레가 예수님을 따라갑니다. Y también Andrés sigue a Jesús. 안드레가 자기 형제 베드로한테 내가 메시아를 봤다 이렇게 고백합니다. Andrés le dice a su hermano Pedro que él ha visto a Mesías. 또 안드레는 빌립한테 갑니다. Y Andrés va a Felipe. 빌립한테 가서 내가 메시아를 봤다 이렇게 얘기합니다. Le dice a Felipe que él ha visto al Mesías. 빌립은 또 나다니엘한테 갑니다. Felipe va a Natanael. 모세가 기록했고 여러 선지자가 기록한 그 사람을 내가 봤다. Y le dijo que es el Hijo de Dios el que han escrito en el libro y es el que yo he visto. 그 사람이 나사렛 예수다 이렇게 말합니다. Dijo que los profetas lo han escrito y él es el Jesús en Nazaret. 그 나다니엘은 나사렛에서 무슨 또 선한 것이 나냐 이렇게 얘기합니다. Natanael le dice, ¿cómo podemos ver a Jesús en este momento? 그때 예수님이 나다니엘을 봅니다. Y en ese momento Jesús ve a Natanael. 이 사람은 그 속에 참 진실한 사람이다 이렇게 합니다. Y le dice que él es muy sincero. 안드레가 나를 어떻게 합니까? 라고 묻습니다. Y Andrés le pregunta, ¿cómo me conoces? 그때 예수님이 네가 무화과 나무 아래에서 있을 때 내가 알았다 이렇게 말합니다. Y le dice, Jesús le dice, yo ya te he visto desde ese momento que estabas debajo del fruto del árbol. 그게 무슨 말이냐면요. ¿Qué significa esto? 유대인들은 무화과 나무 밑에서 Los judíos abajo del árbol de los frutos, 예배드리고 찬송하고 기도했습니다. ellos dan el culto, alaban y oran. 그때 하나님 봤다고 말합니다. Ahí es cuando Dios los ha visto a ellos. 바로 우리가 예수 이름으로 예배하고 찬송하고 기도하는 사람을 보고 계십니다. Porque nos está viendo, Dios nos está viendo que nosotros oramos, alabamos en el nombre de Jesús. 자, 제자의 조건입니다. Esto es lo que los discípulos deben tener en cuenta. 제자의 조건은 예수님이 하나님의 아들 그리스도심을 고백하는 자들입니다. Lo que los discípulos deben tener en cuenta es llamar en el nombre de Jesús que es Hijo de Dios. 하나님은 아무 조건 없이 이런 사람들을 제자로 불렀습니다. Sin nada, Dios ha llamado a los discípulos el que sabe esta verdad.
나는 나사로가 죽었다 살아났기 때문에 제자가 된 줄 알았어요. Yo como Lázaro ha muerto y ha resucitado, yo pensé que él iba a ser discípulo. 12 제자 이름엔 나사로는 없습니다. Pero dentro de los 12 discípulos, el nombre de Lázaro no está. 그렇다면 이 사람들의 고백이 얼마나 중요하냐면요. Entonces, ¿cuánto es importante la confesión de los discípulos? 400년 암흑기 속에서도 창세기 3장 15절을 잊어먹지 않고 있는 사람들입니다. Estas personas son las personas que durante los 400 años de la edad de las tinieblas no se han olvidado de lo que ha sucedido, de lo que nos ha prometido en Génesis capítulo 3:15. 4대가 암흑기 시대를 지나갔어도 이 언약을 놓치지 않은 사람들입니다. Porque las 4 descendencias han pasado por los 400 años de la edad de las tinieblas, no se han olvidado de la promesa de Dios. 자, 이런 사람들이 결국 하나님의 제자로 쓰임 받습니다. O solamente estas personas son los que serán usados como discípulos de Dios. 이렇게 제자들을 부르고요. 이제 십자가에 죽습니다. 예수님은. Por eso ha llamado a los discípulos y ha muerto en la cruz. 그리고 다 이뤘다 Y 말씀하셨어요. nos dice, ya consumado es. 그래서 우리가 모든 문제 끝났다란 말을 많이 하죠. Cuando nosotros decimos que todos nuestros problemas han sido resueltos, 우리는 그냥 모든 문제 끝났다고만 말하면 안 됩니다. pero no solamente tenemos que decir que todos nuestros problemas han sido resueltos, 예수님이 다 이뤘다 했기 때문에 모든 문제 끝난 것입니다. porque Jesús nos ha dicho que consumado es, nosotros podemos decir que todos nuestros problemas han sido resueltos. 예수님 말씀하신 그대로 믿어요. Tenemos que creerlo directamente ya como Jesús nos ha dicho a nosotros. 자, 그리고 그것은 모든 저주와 재앙을 끝내신 겁니다. Esto es que haya terminado toda la maldición y el desastre. 그리고 지난주에 말씀드린 것처럼 하나님의 사랑을 확증하신 겁니다. Es por eso, como les dije la semana pasada, que Dios ya tiene planeado a las personas. 그리고 친히 부활하신 것을 증거했다 했죠. Y nos muestra la prueba de que Él ha resucitado. 많은 사람들에게 자기가 부활한 것을 확실한 증거로 여러 가지로 나타냈습니다. También nos ha mostrado esta prueba, si le ha mostrado a muchas personas del evento de que Él ha resucitado. 사망 것에 깨트린 권세입니다. Es la autoridad de la muerte. 그리고 하나님의 아들이라고 인정된 사건입니다. Y también es el evento que ellos han dicho que Él es Hijo de Dios. 또 지금도 역사한다는 증거입니다. También es la prueba de que Él todavía sigue obrando. 지금 여기까지는요, 이제 과거 문제 해결입니다. Hasta aquí es la solución de nuestro pasado. 이제부터는 하나님 나라 40일 동안 집중한 내용을 말씀드리겠습니다. Ahora, en este momento les voy a decir lo que Jesús hizo por 40 días en la obra del reino de Dios. 이 성령의 사역은요, La obra del Espíritu Santo 오늘 응답에 중요하고요, 미래를 갈 수 있습니다. es importante la respuesta de hoy para seguir nuestro futuro. 지금부터 이 성령의 사역에 대해서 우리가 잘 집중하길 바랍니다. Desde este momento tenemos que estar concentrados para ver la obra del Espíritu Santo. 자, 사실 아담에게 선악과 먹지 말라는 그때부터요. Desde ese momento que Dios le dijo a Adán que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. 물론 하나님은 창세 전부터 계획한 것입니다. Es algo que Dios ya lo tenía planeado antes de la creación. 지난주에 그랬죠. 하나님은 혼자 사시는 분이 아니라고요. La semana pasada les dije que Dios no vive por sí mismo, solo. 사랑을 혼자 할 수 없죠. Porque no puede amarse a solo. 근데 사랑의 대상도 영원한 대상으로 우리를 창조한 겁니다. Pero el oponente de nuestro amor es alguien que es espiritual. 근데 이런 인간이 선악과 먹고 죽었어요. Es alguien espiritual y eterno, pero esta persona ha muerto después de tomar del fruto. 그래서 하나님은 마음속에 작정을 하십니다. Por eso Dios dice esto. 영원히 죽지 않는 방법. El método para no morir eternamente. 그것이 바로 성령으로 우리 안에 들어오시는 겁니다. Para vivir eternamente. Esto es recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros. 자, 여인의 후손 보내서 Ha enviado a la descendencia de la mujer. 결국은 구원 사역을 이루어서 이제 성령으로 우리에게 성령 내주하시겠다는 겁니다. Ha cumplido la salvación y a través del Espíritu Santo morará en nosotros. 그래서 구약의 모든 구원의 그림자가 있습니다. Por eso si vemos en el Antiguo Testamento podemos ver la sombra de Jesús. 여인의 후손 보내서 뱀의 물에 상할 거다. Porque nos está diciendo que enviará a través de la descendencia de la mujer y derrotará la cabeza de la serpiente. 이걸 잊어버리지 않도록
예배 때마다 양의 피를 가지고 나오겠습니다. Para que no nos olvidemos de esto, cada culto que nosotros atendemos tenemos que venir con la sangre del cordero. 이거는 이스라엘 유대인들이 계속 이제 예배 때마다 놓치지 않는 답입니다. Esta es la respuesta que los judíos no lo perdían cada momento del culto. 또 방주라는 그걸 가지고도 메시아의 그림자로 설명합니다. También nos muestra la sombra del Mesías a través del arca. 또 할례 가지고도 그리스도 그림자로 설명합니다. También nos explica la sombra del Cristo a través de la circuncisión. 희생제, 그것도 그리스도 그림자입니다. El sacrificio, esto también es la sombra del Cristo. 세 절기, Las tres fiestas, 노뱀, la serpiente de bronce, 언약궤, el arca del pacto, 도피성, ciudad de refugio, 성막, tabernáculo, 안식일, el día del reposo 율법, y la ley. 이런 것들은 다 그리스도에 대한 그림자입니다. Todo esto es la sombra del Cristo. 자, 이것이 언제 완성이 됐냐? ¿Cuándo esto se ha cumplido entonces? 오순절날 마가다라방 임한 성령을 통해서 모든 것이 끝났습니다. Se ha cumplido todo esto en el día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo ha llegado. 자, 구원의 완성 이 말을 좀 기억해 주세요. Acuérdense del cumplimiento del Espíritu de la salvación. 이 말은 뭐냐면 하나님이 이제 십자가를 통해서 구원을 계획하셨죠. Esto significa que Dios ha cumplido la salvación a través de la cruz y la resurrección. 그래서 구약의 여러 모양으로 예수 그림자를 설명했어요. Por eso en el Antiguo Testamento en muchos eventos nos ha mostrado la sombra del Cristo. 자, 십자가에 죽으셨어요. Ha muerto en la cruz, 또 부활하셨어요. ha resucitado 그리고 이제 성령을 y 보내주셨어요. nos ha enviado el Espíritu Santo. 또 구원을 이루기 위해서 뭔가 하실 일이 있으신가요? ¿Hay algo más que nos mostrará para mostrarnos el Espíritu Santo después de esto? 하나님이 우리한테 구원을 이루기 위해서 뭔가 또 할 일은 이제 끝났습니다. Ya no hay nada más que Dios nos mostrará para mostrarnos la salvación. 예수님은 한 분 오셔야 돼요. Porque solamente un solo Dios, un solo Jesús ha llegado. 그리고 한 번 죽으시고 한 번 부활하시면 됩니다. Ha muerto una sola vez y ha resucitado solamente una vez. 그리고 성령도 한 번 오시면 돼요. Y solamente nosotros necesitamos solamente una vez recibir el Espíritu Santo. 자, 이 성령은 이제 각 사람에게 내주돼 있습니다. Este Espíritu Santo está morando en cada persona. 그래서 하나님의 구원을 이루기 위해서 또 더 하실 일이 없으세요. Por eso no hay nada más que Jesús que debe hacer para mostrarnos el Espíritu 그래서 Santo. 성령 내주라는 말은 구원의 완성이란 말과 같습니다. Cuando decimos la mora del Espíritu Santo es igual decir el cumplimiento de la salvación. 이 말은 모든 문제 끝났다는 의미와 같아요. Esto significa que todos los problemas ya han sido resueltos. 그래서 이제부터는 전도하라는 겁니다. Por eso estamos diciendo que desde este momento tenemos que evangelizar 땅끝까지 가라는 겁니다. hasta lo último de la tierra. 성령의 사역 두 번째가 성령 인도입니다. La obra del Espíritu Santo, la segunda obra es la guía del Espíritu Santo. 우리는 성령 인도에 대해서 잘 이해해야 됩니다. Tenemos que entender la guía del Espíritu Santo correctamente. 성령 인도 받아야 응답을 받습니다. Recibir la guía del Espíritu Santo, recibimos la respuesta de Dios. 우리는 성령 인도 안 받으면서 기도도 해달라고 하죠. Nosotros siempre recibir la guía del Espíritu Santo pedimos para que nos respondan nuestras oraciones. 그거는 이제 착각신앙에 들어갑니다. Esto es algo que están confundidos. 자, 성령 인도 속에서 응답이 오고요. 그 응답은 권세, 권능이 포함되어 있습니다. A través de la respuesta del Espíritu, de la guía del Espíritu Santo recibimos la respuesta de Dios y esto es nuestro poder. 그래서 오늘 성령의 사역에 대해서는 두 ga지만 잊지 않으시면 됩니다. Por eso nosotros en la obra del Espíritu Santo solamente esto tenemos que creer. 구원의 완성과 성령 인도. El cumplimiento de salvación y la guía del Espíritu Santo. 자, 그래서 디도서 1장 1절에서 3절 내용을 보겠습니다. Si vemos en Tito 1, capítulo 1, versículo 1 a 3, 우리 자매님이 읽겠습니다. yo se lo voy a leer, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la tierra de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por el mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 1, 1, 3.
자, 바울이 디도에게 쓴 글입니다. Esto es lo que Pablo le escribió a Tito. 여기서 하나님은 거짓말하지 않는다고 강조하고 있습니다. Aquí nos está diciendo que Dios no nos miente. 그 거짓말하지 않는 내용이 뭐냐면 영원 때부터 구원을 얘기한 겁니다. Lo que nos está diciendo es que nos ha prometido desde los principios de los siglos. 근데 이 구원의 말씀을 전도로 나타난다고 얘기합니다. Nos está mostrando la salvación. Esta salvación nos muestra a través de la evangelización. 그래서 이 전도는 바울이 내게 맡긴 하나님의 명령이라고 얘기합니다. Por eso esta evangelización es lo que Pablo dice que es el mandato de Dios. 지난주에 말씀드렸죠. Les dije la semana pasada esto. 사랑이 없는 부부는 이미 병든 거라고. Un matrimonio que no tiene amor ya está enfermo. 자, 전도가 없는 신앙생활은 병든 겁니다. Una vida religiosa, vida evangélica que no tiene evangelización ya está enferma. 부활하신 예수님이 베드로한테 딱 한 가지만 물어봤어요. Porque Jesús, el que ha resucitado, le preguntó a Pedro esto. Le preguntó esto. 네가 날 사랑하냐? Tú me amas. 어린 양을 먹여라. Apacenta al cordero. 나를 사랑하면 전도해라. Si me amas, evangeliza. 생명 살려라. Salva vidas. 그겁니다. Esto es lo que nos está diciendo. 자, 그래서 전도라는 것은요, 하나님과의 나와 관계의 사랑 관계를 지속하는 겁니다. Por eso evangelización es continuar la relación de Dios y mí, la relación de amorosa de Dios y mí. 자, 이제 모든 것은 우리가 알 바 아닙니다. Todo lo resto ya no es importante para nosotros. 우리가 알 바는 이제 성령임에서 땅 끝까지 증인되는 겁니다. Lo que nosotros tenemos que saber solamente es estar llenos del Espíritu Santo y ser testigos hasta lo último de la tierra. 자, 시간이 많이 갔습니다. Ya ha pasado mucho tiempo. 근데 지금 우리 렘넌트들한테 제가 지금 그 10분 구원의 길을 가르쳐주고 있습니다. A nuestros remanentes yo les enseñé la vida el camino a la salvación por 10 minutos. 이걸 잠깐 여러분들에게 소개하겠습니다. Yo les voy a presentar esto un ratito a ustedes, lo que les dije a los remanentes. 왜냐면요, 전도와 전도 행위는 다릅니다. Porque la evangelización y la acción de una evangelización es diferente. 전도 행위를 하면서 전도한다고 말하면 안 됩니다. No tenemos que decir que nosotros mostrando la acción de evangelización no podemos decir que nosotros estamos evangelizando. 진짜 참 전도는 내용을 가지고 있는 걸 말합니다. La evangelización verdadera es tener el contenido real. 전도 행위는 그냥 교회에 와봐라. La acción de evangelización es solamente decirles que vengan a nuestra iglesia. 내용도 없이 이제 사람을 끌고 오는 겁니다. Sin tener este contenido es traer personas a la iglesia. 자, 지금 우리는 어떤 내용을 갖고 있어야 되나? ¿Cuál es la información, el contenido que nosotros tenemos que tener? 세 가지만 알고 있으면 됩니다. Solamente tres cosas debemos saber. 원래 인간, El hombre original, 문제, el problema 해답입니다. y la respuesta. 원래 인간은 어떤 존재입니까? ¿Quién es el hombre original? ¿Cómo ha sido creado? 하나님 형상입니다. Es la imagen de Dios. 하나님 형상의 의미가 뭡니까? ¿Qué significa imagen de Dios? 영적 존재라는 의미입니다. Significa que somos un ser espiritual. 그럼 영적 존재는 어떻게 살아야 되나요? Entonces, ¿cómo debe vivir un ser espiritual? 하나님과 함께 Debe estar con Dios, 인도받으며 recibiendo la guía de Dios 응답으로 사는 y 존재입니다. también recibiendo la respuesta de Dios. 이렇게 행복한 인간이 문제가 왔어요. El hombre que era feliz de estar con esto, les llegó el problema. 먹지 말라는 불순종으로 인해서 Porque a través de la desobediencia del que les ha dicho que no coman del fruto, 말씀 떠나서 죄 가운데 빠져 사단에 잡혔습니다. se ha separado de Dios, de la palabra de Dios, ha pecado y estaba atrapado de Satanás. 하나님은 자기 형상대로 지음받은 인간을 마귀 자녀로 두지 않으셨어요. Dios no ha dejado al hombre que ha creado a su imagen para que sea hijo del diablo. 그래서 예수를 이 땅에 보내주셨습니다. Es por eso que nos ha enviado a Jesús. 근데 사람들은 예수 믿는다는 걸 많은 오해를 하고 있습니다. Pero muchas personas están confundidos cómo creer en Jesús. 자, 자기 문제에 집중돼 있어요. Porque están más concentrados en sus propios problemas. 근데 성경은 그렇게 말하지 않아요. Pero en la Biblia no nos dice esto. 하나님의 아들이라고 믿으라는 겁니다. Nos está diciendo que creamos en el Hijo de Dios. 그분이 그리스도 일을 하신 걸 믿으라는 겁니다. Que creamos en el Cristo, en la obra del Cristo. 자, 하나님은 창세 전부터 그리스도 일을 작정하셨어요. Dios ya ha planeado al Cristo antes de la creación. 예수님이 그 그리스도 일을 이루셨어요. Jesús ha cumplido la obra del Cristo. 지금 성령님은
그리스도 사역을 지금 이 땅에서 계속 이루고 계셔요. El Espíritu Santo sigue obrando la obra de Cristo en esta tierra. 자, 그리스도란 말은 선지자, 제사장, 왕이라는 얘기입니다. Cristo significa profeta, sacerdote y rey. 이제는 전도자를 통해서 선지자, 제사장, 왕의 능력이 성령을 통해서 일어나고 있습니다. A través del Espíritu Santo nos está mostrando la obra de Cristo, del profeta, sacerdote y rey. 자, 앞으로 우리는 행복이란 말도 이 세 가지로 대답할 수 있어야 됩니다. Nosotros tenemos que poder responder que nuestra felicidad con estas tres respuestas. 우리가 전도할 때 그러죠. 당신은 행복하세요? Cuando nosotros evangelizamos en el campo, le preguntamos a la persona, ¿es usted feliz? 제가 우리 그 자녀한테도 물어봤어요. Yo también le pregunté a una hermana esto. 너는 행복하니? 이렇게 Le pregunté, 물어봤어요. ¿tú eres feliz? 그랬더니 행복하다고 대답했어요. Me dijo, sí, yo soy feliz. 근데 왜 행복하니? 그랬어요. Yo le pregunté, ¿por qué estás feliz? 그랬더니 엉뚱한 소리로 자기는 행복하다고 이렇게 얘기를 해요. Pero me ha respondido con otras cosas que no me importaban, diciéndome que ella tenía felicidad. 앞으로는 그렇게 말하지 마라. Pero yo le dije, no me respondas de esa manera en este momento. 우리 행복을 어디서 찾아야 되냐면요. ¿Dónde tenemos que buscar nuestra felicidad? 내가 하나님 형상대로 지음받은 존재라는 사실에서 행복해야 됩니다. Tenemos que ser felices, ser contentos a saber la verdad de que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. 하나님한테는 문제가 없어요. Porque Dios no tiene ningún problema. 사실 하나님 형상인 인간에게도 문제가 없습니다. Porque la imagen de Dios, el que ha sido creado a la imagen de Dios, tampoco debe tener ningún problema. 사단은 신자들에게 잠깐 속일 뿐이에요. El Satanás está tentando a los que tienen la vida evangélica. 자, 내가 영적인 존재로 하나님과 함께하는 존재라는 것에 행복해야 됩니다. Tenemos que ser felices a ser creados a la imagen de Dios, estar con Dios. 두 번째 행복은요. ¿Cuál es la segunda felicidad? 아무리 이 세상에 많은 문제들이 있어도요. No importa cuántos problemas tengan en el mundo, 진짜 문제가 뭔지 안 것에 대해서 행복한 거예요. tenemos que estar felices de saber cuál es el problema real. 문제의 근원이 무엇인지 모르고 이 세상을 산다면 그것처럼 불행한 건 Si 없습니다. nosotros vivimos en nuestras vidas sin saber el principio de nuestros problemas, esto es algo que nosotros estamos perdiendo. 더 불쌍한 건요. Y lo más triste 해답 없이 사는 인생이요. es vivir una vida sin respuesta. 어느 인간이 태어나고 싶어서 태어났어요? Ninguna persona ha nacido porque él quiso nacer. 자기가 원하지 않았는데도 태어나고 인생이 자기 건 줄 알고 있어요. Ha nacido sin querer, sin decir que él quería nacer, y está viviendo y está pensando que el mundo es suyo. 출생부터가 인생은 네게가 아니다는 말이에요. Nos está diciendo aquí que desde el comienzo del nacimiento, la vida su vida no es suya. 그래서 인생을 내 생각으로 해답을 가질 수 없어요. Por eso no tenemos que tener la respuesta a nuestra vida, nuestras vidas a nuestra manera. 하나님이 주신 복음을 갖고 우리 인생에 답을 줬어요. Tenemos que tomar el evangelio que Dios nos ha dado y saber la respuesta de nuestras vidas. 자, 이것처럼 10분 구원회를 가지고 행복을 설명할 수 있을 만큼 우리는 메시지가 확립돼야 됩니다. De esta manera, nosotros tenemos que estudiar el camino a la salvación por 10 minutos y poder decírselos, estar seguros de este mensaje. 자, 시간이 많이 갔는데요. 한 가지만 더 말씀드릴게요. Pero les voy a decir por último última cosa. 어떤 사람이 성경이 하나님 말씀 어떻게 믿을 수 있냐 이렇게 질문했어요. Una persona le preguntó, ¿cómo puedes creer que la palabra del libro es la palabra de Dios? 그래서 내가 이렇게 말했습니다. Y yo le dije esto. 인간이 어떤 존재라고 생각하십니까? ¿Cómo crees que es el hombre? ¿Cómo ha sido el hombre creado? 사람의 생각으로 인간이 하나님 형상이란 말을 생각해낼 수 있습니까? 그랬어요. Al pensamiento del hombre, ¿podrán decir que ellos han sido creados a la imagen de Dios? 이 세상에 어떤 똑똑한 사람도요, 인간은 하나님 형상이란 말을 생각할 수 없어요. Ninguna persona inteligente en este mundo podrá decir que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. 이 하나님 형상이란 말은요, 최고의 단어예요. Imagen de Dios es la palabra más importante. 하나님 아이디어에서 나온 얘기예요. Es la palabra que salió del pensamiento de Dios. 두 번째 대답해 줬어요. Y le respondí la segunda respuesta. 어느 인간이 자기가 하나님 떠나서 죄 가운데 빠져서 사단에 잡혔다라는 것을 생각할 수 있는 인간이 있냐고. No hay ninguna persona que pensará que él ha sido separado de Dios, ha caído en el pecado y estará atrapado de Satanás.
이거를 스스로 생각할 수 있는 가는 없어요. No hay ninguna persona que pensará de esta manera. 하나님이 가르쳐주지 않으면 깨달을 수 없는 겁니다. Si no podremos entender esto, saber esto sin que Dios nos haya enseñado. 또 어떤 인간이 자기 인생을 해답을 가질 수 있어요. No hay ninguna persona que buscará la respuesta de sus vidas. 거의 7, 80평 죽으면서요. 인생은 후회만 남는다고 얘기합니다. En su vida de los 70, 80 años o más, ellos nunca podrán buscar la respuesta de estos problemas. 우리는 이 세 가지 단어 가지고 이단이고 뭐고 다 이길 수 있어요. Con estas tres palabras nosotros podemos ganar todos los herejes y todo. 자, 이렇게 우리가 전도자의 삶을 가져야만 미래를 갈 수 있습니다. Nosotros teniendo la vida del evangelista podemos seguir nuestro futuro. 그래서 이 말씀을 준비하는 신앙생활로 행복하시길 기도합니다. También por eso oro para que ustedes estén felices dentro de la vida evangélica, dentro de este mensaje y teniéndolo en sus corazones. 자, 기도하고 마치겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Te damos gracias, Dios. 오늘 하나님 나라의 일에 대해서 말씀 주심을 감사합니다. Te damos gracias por darnos el mensaje de hoy sobre la obra del reino de Dios. 마가다락방에 역사하신 성령의 충만함이 También la llenura del Espíritu Santo, tal cual como ha sobrado en el aposento alto de Marcos. 오늘도 저희에게 충만하게 주실 줄 믿습니다. Y estoy seguro de que creemos que también a través del Espíritu Santo cumplirás nuestras salvaciones eternamente. 이 성령을 통해서 우리 안에 영원한 구원을 완성하시고 También cumple la salvación eternamente del Espíritu Santo dentro de nosotros. 이제 저희들을 통해서 사도행전 1장 8절 말씀을 성취시킬 줄 믿습니다. Estoy seguro de que también lograrás el mensaje de Hechos capítulo 1:8 a través de nosotros. 한 주간도 저희들의 삶의 현장에서 También ayuda a cada lugar, campo que nosotros vayamos en esta semana. 완성된 구원을 누리게 하옵소서. Ayúdanos a disfrutar del cumplimiento de la salvación. 또 성령의 인도 따라 전도자의 삶을 살게 하옵소서. También ayúdanos a vivir la vida del evangelista a través de la guía del Espíritu Santo. 지금은